ଖରାଦିନିଆ ଫଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେଲ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମି ଏମିତିକି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ପେଟର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଇଏ ପୁରା ରାମବାଣ। ଦିନକୁ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଏଇ ବେଲ ସରବତ ଖରା ଗରମରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ହବନି ଅଂଶୁଘାତ, ଲାଗିବନି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଥରେ ବନେଇ ବର୍ଷ ସାରା ପିଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ବେଲ ସରବତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତ ବେଲ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଛି। ଖରାଦିନେ ପାଚିଲା ବେଲର ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ବେଲ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ପେଟର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏଇ ବେଲ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ 99% ରୋଗ ଆମର ପେଟର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ବଦହଜମି ହେବା, ଏମିତିକି ପେଟ ସଫା ନ ହେବା, ଏସବୁ ହେଲେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଲକୁ ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ସାଇତିକି ରଖିବା ଆଉ ତାର ସରବତ ପିଇ ପାରିବା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗଛ ପାଚିଲା ବେଲ ନେଇଛୁ, ଯାହାର କି ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏମିତି ଗଛ ପାଚିଲା ବେଲ ନେବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବେଲ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରସ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ରସ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବେଲର ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ ଖୋଳପାରେ ଯାହା ରସ ଥିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମାଧ୍ୟମରେ କୋରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲର ରସ ଏଠି 3ଟା ବେଲର ରସ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜି ଆମେ। ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ପାଚିଲା ମାନେ ଗଛ ପାଚିଲା ବେଲ ନେବେ, ଅଧିକ ରସ ବାହାରିବ। ଆଉ ବେଲର ରସ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାଣ ଅଂଶ ଥାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ବେଲରେ କେତେ ରସ ବାହାରିଛି। ଆଉ ବେଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଠା ଅଂଶ ଥାଏ, ମଞ୍ଜି ବି ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପଟେଟୋ ମାସରରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଟେଟୋ ମାସରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିକି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ମଞ୍ଜି ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି ପୁରା ପିତା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ୟାକୁ ପଟେଟୋ ମାସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହାତରେ ହେଉ ଏମିତି ଚକଟି ଚକଟି ତାର ରସକୁ ବାହାର କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେଲ ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଚକଟିକି ତାପରେ ଆମେ ରସ ବାହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବାନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିବା, ପାଣି ନ ଦେଇକି ଚକଟିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରବତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିବେ, ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ଛାଣିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଚକଟିଲା ବେଳେ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକଟି ହେଇଯିବ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେଇନେ, ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ପୁରା ଅଠାଳିଆ ହେଇକି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଛାଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ବହୁତ ସହଜରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର ନେବେ। ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ବେଲ ଯେଉଁ ଚକଟି ଥିଲେ ସେ ବେଲ ଚକଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ରସ ବାହାର କରିବା। ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ହେଇକି ହେଇଛି ଆଉ ବହଳିଆ ରସ ଏଠି ବାହାରିବ। ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବେନି। ଯଦି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏଠି ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଯେହେତୁ ବେଲ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି। ବିନା ପାଣିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବେଲର ଚକଟାରୁ ରସ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରସ ବଳିକି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲର ରସ ବାହାର କଲେ ପୁରା ବହଳିଆ ରସ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ତା କାମ ଆମେ ପଛରେ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଛାଣିଲେ ପ୍ରଥମ ଛଣାରେ ବିନା ପାଣିରେ ଏତିକି ଯେଉଁ ବେଲର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେବା ପାଣି।
एई गोटे ग्लास पानी देले बढ़िया भाव में चकटी हो तार रस आम एक्सट्रा आउ थे बाहर करवा आउ एई रस आम सांगे सांगे सरबत प्रस्तुत करवा आउ जोटा आम एबे बहलिया रस बाहर कले ताकू आम प्रस्तुत करवा गोटे वर्ष पर्यंत रखापी। एबे देखंतु आम ये जो बेलर रस बाहर कर सारिबा परे ताकू आउ टिके चकटी देचु पानी रे ताकू सेमिति स्ट्रेनर रे ताकू छाणीदेबा जहाँ खदड़ा अंश सब बाहर ताकू बाहर करदेबा आउ एई बेल रस रे आम एबे प्रस्तुत करवा सरबत पूरा ठंडा ठंडा सरबत। जेहेतु मुझे गछ पाचिला बेल नहीं बेल बहुत मीठा अच्छी प्रथम आम जो रसटा बाहर कले तापर आम जो पानी देकी सेकेंड टाइम रस बाहर करुचे सी भी मीठा रही आम द्वितीय थर बेल रस को संग्रह कर देचु आ देखंतु केते खदड़ांश बाहरी जो बेलरे सूता परी आ मंजी केते बाहरे से सब बाहर करदेबा। एठी देखंतु रस भी केते बहलिया होईची 1.5 ग्लास पानी मुठी देकी भल भाव में चकटिकी तार रस संग्रह करिछि सेकेंड टाइम। एबे आमे एथिरे सांगे सांगे एबे सरबत प्रस्तुत करवा आउ एबे आमे एथिरे पकेबा मिश्री आपण माने चाहिए गुड़ मध्य पकई पारिबे किंतु चीनी बिल्कुल पकेबेनी। आमे जेहेतु मिश्री पकेबा मिश्री को टिके गुंड करदेबा जेहेतु टिके छोट छोट खंड मिश्री अच्छी मिसवा को टिके समय लगिबो सेथिपई आमे मिश्री को भल भाव में गुंड करदेले जल्दी बा सहजरे मिसीजिवो ए बेल रस सहित। एबे देखंतु मिश्री को गुंड करि सारिबा परे आमे सेकेंड टाइम जो बाहर कले बेल रस सेथिरे मिसई देबा मिसई के भल भाव में गोळेई देबा। एई बेल सरबत को आपण माने सांगे सांगे प्रस्तुत करके पीबे आउ आगरु आमे जो रसटा बाहर करके रखिथिले सेथिरे आ परे आमे प्रस्तुत करवा जहा कि वर्ष सारा पई रखि परिबा। सेथिपई एबे देखंतु आमे जो सेकेंड टाइम रस बाहर करचे सेथिरे मिश्री को गोळेई सारिबा परे ताको टिके साइड रे रखि देबा आउ एठी 2 बड़ चामच मु नेछि सब्जा पेट बहुत मात्रा रे ठंडा रखे आउ आपण माने निश्चय सब्जा पियंतु खरा दिने सब्जा को 10 मिनिट पई बतुरेई देले पूरा पूरी फुली जिवो। एठी आमे गोटे मसला गुंड नबा जहा कि गोटे चामच कला लुण चटपटा स्वाद पई गोटे चामच सुंठी गोटे चामच चाट मसला पाउडर गोटे चामच भजा जीरा गुंड आ गोटे छोट चामच गोलमरीचर गुंड यही सब गुंड को भल भाव में मिसेकी आमे एई रसरे मिसेबा बहुत बढ़िया पूरा चटपटा है कि स्वादिष्ट लगिबो। एबे आमे ठंडा पानी दे देबा किछि हमर बेल रसरे माने बेल रस आ मिश्री आमे जो मिसेकी रखिथिले सेथिरे किछि पानी देकी जो मसला गुंडटा प्रस्तुत कले ताकू दे देबा आउ देखंतु सब्जा 5-7 मिनिट भितर बढ़िया भाव में फुली जाइछि। एबे आमे बतुरा सब्जा को दे देबा बेल पणारे बा बेल सरबत रे तापरे किछि पुदीना पत्र टिके फ्रेशनेस पई पके देबा तापरे लेंबू गोटे लेंबूर रस को चुपुड़ी की पके देबा गोटे ग्लास रे किछि आइस क्यूब दे कि आमे ए बेल सरबत को परसी देबा। प्रस्तुत हे गला ठंडा ठंडा चटपटा बेल सरबत। सांगे सांगे पियंतु देखिबे खरा गरम रो पूरा ठंडा ठंडा सरबत मन आत्मा शांति हो जिवो पीले आउ पेट मध्य सफा हबो। ये तो गला आमे सरबत केमिति प्रस्तुत कले द्वितीय थर रस बाहर करिकी। एबे आमे देखंतु प्रथम रेसिपी आमे जो प्रस्तुत करूथिले जो बेलर रस प्रथम रस संग्रह करथिले बहलिया रस सेथिरे आमे दे देबा एबे गुड़ आपण माने चाहिए मिश्री मध्य दे परिबे जदि मिश्री दउचंती ताले गुंड करिकी देबे जहा फल कि भल भाव में जल्दी सहजरे मिसीजिव किंतु चीनीर व्यवहार करेनि। एठी मु 1.5 ରୁ 2 गिना नहीं गुंड गुड़ ता सहित गोटे बड़ चामच गोलमरीच गुंड ए सब को बेल रस रे भल भाव में मिसई दबा। देखंतु एठी बेल रस केते बहलिया होईकी आ गुड़ मिसिबा फल रे टिके पानिया हो जिवो आ जदि आपण प्रथम रु बेल रे पानी देकी चकटिकी छाणी देबे ताले बेसी पानिया हो जिवो आ आकु हमें अधिक समय रांधिबा को पड़िबो। सेथि पई आपण माने बिल्कुल पानी न देकी प्रथम रस संग्रह करिकी तापरे गुड़ मिसेकी रांधिबे मात्र 5 ରୁ 7 मिनिट भितरे आमर प्रस्तुत हो जिवो। एबे देखंतु आमे गुड़ गोलमरीच बेल रसरे मिसेकी ताकू मीडियम फ्लेम रे भल भाव रे टिके 5 ରୁ 7 मिनिट पई रांधि देबा जहा फल कि बेल रस पूरा बहलिया आउ अठालिया हो जिवो। एबे देखंतु आमर प्रस्तुत हो जाइए 5 मिनिट पूरा मीडियम फ्लेम रे भल भाव रे टकमकी फुटेबे गुड़ बढ़िया भाव रे पाग हो जिवो।
तापर आम ए दबा लेंबू रस किंबा विनेगार। जदि आपण मैंने 5 ରୁ 6 मास पर्यंत रखा चाहूे ताले 5 ରୁ 6टी लेंबू को चुपुड़ी तार रस एठी देदेवे। आउ जदि गोटे वर्ष पर्यंत रखा चाहूे ताले 5 ରୁ 6 बड़ चामच विनेगार पकईदेवे। विनेगार पकईकि आउ बेसी ताकू रांधिबेनी। विनेगार हो किंबा लेंबू रस हो पकई सारिबा परे आउ 30 ରୁ 40 सेकेंड भल भाव टिके फुटई देवे। तापरे एई बेल रस को चुली रू बाहर करदेवे। आउ पूरा पूरी ठंडा हवा पर्यंत छाड़ीदेवे। देखंतु धीरे धीरे ठंडा हेले एई रस आहुरी बहलिया हेजिवो। पूरा पूरी ठंडा कर सारिबा परे ताकू आपण माने स्टोर करिकी रखिबे। आउ जेतेबेले स्टोर करिवे काच पात्र रे रखिबे बा एयर टाइट कंटेनर रे रखिबे, जहाँ फल रे कि अधिक दिन पर्यंत रही परिबो। एठी मो काच बोतल गोटे नेइची आउ काच डब्बा गोटे नेइची। प्रथमे बोतल आउ डब्बा को भल भाबरे मो सफा करिकी धोईकी खरा रे सुखई देइथिली। पूरा पूरी खरा रे गरम गरम एमिति अछि काच बोतल। ता भितरे आमे ए बेल रस को रखीदबा। एई बेलर रस को आपण माने एमिति प्रस्तुत करंतु गोटे वर्ष किंबा 6-7 मास पर्यंत व्यवहार करि परिबे। जेहेतु आम ए गुड़ मिसैचे देह पाई बहुत भल रहिबो। आपण माने प्रतिदिन आको सेवन करि परिबे। जेतेबेले शरबत पीवा को इच्छा हबो आपण माने गोटे ग्लास रे किछि आइस क्यूब आउ किछि पानी दे देबे। आउ एई रसरु 2 बड़ चामच मिसैकी पी परिबे। आउ ता सहित आपण माने खाली पेटरे प्रत्यह सकाळु एई रसरु गोटे चामच जदि सेवन करिवे ताहले आपणकर पेट सफा रहिबो। बदहजमी हो, पेटरे गैस हो, एमिति कि पेटर जाबतीय समस्या दूर हो। एमिति आपण माने बेल को प्रस्तुत करंतु, वर्ष सारा पाई व्यवहार करंतु औषध हिसाब रे किंबा शरबत हिसाब रे। तेबे आजिर प्रस्तुति आपण मानको केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। तेबे आजि पई एतिकी। पुणी देखावा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।